So, nandito tayo sa panibagong server, ang Uptown City Roleplay. Tama ba? Tama. Uptown City Roleplay. At nandito tayo, kasama natin si Maestro. Mag-subscribe. Yon. Thank you. Ano to? Ay, ito yata guys. Yung bilihan. Ay, yun. Ay, ano to guys? Motorsport. Yan. Ayun, 5M daw to guys. 5M. Alam niyo ba yun? Koy. Tignan ko nga. Ay. Napunta ho ako dito. Hindi ho. Yan. Yan. Ayan. Yun no. Kita nyo naman oh. Kapag kita mo yan guys. Napaka-simple. Ito. Ayan oh. 5M na concept daw ng ano. Hospital. Pasukin natin yan. Pasukin natin. Tara, tingnan natin sa loob malamang. Ayan na. Napakalaki ng hospital. Napakalaki guys oh. Napakalaki. Dito muna tayo sa gilid. Ito guys. Dito ka siguro guys. Parang ano. Bahay ng presidente. Ayun, White House. Oh, White House. Ayun oh. Ano to? Surgery room. Ay guys, may chapel. Recovery room. Ay, dyan yun. Ano guys, re-recovery muna. Ay, may cafeteria din. Ang ganda guys ah. Ganda na ito ah. Locker. Okay, napakaganda. Napakaganda guys. See that? Napaka-beautiful. Basta, laki na yung cafeteria. Ano to? Ano to? Ito. Ay, dito si Sergio. Ay. Dito guys, nagdadasal. Sabihin. Pagalingin nyo po. Ganon. Ganon nga. Pasukin natin to syempre. Hoy. Ay, dito ka manonood ng tutorial. Paano mag-surgery. Yan. Napakaganda. Napakaganda ho. Kaka-up lang ho nito. Oh. Ganun ulit. Kaka-up lang na ito kaganina. Ay, nakaraan. Saan na ba yun? Saan na po labas na ito? Ay, ito pala guys. Ito. Ayun. Laki kasi ng hospital guys. Kaya maliligaw ko talaga. Concept tuloy. Ayan, tingnan natin. Pasukin natin. Siyempre. Ay, open interior. Tingnan natin. Ano kaya mabibili dito guys? Super save. Uy. May laptop. May radyo. Uy. Ganda dito guys ah. Ganda na ito guys ah. Tutuwa ako ah. Naman to. Uy. Monkey juice. Ganda dito guys ah. Parang ano talaga guys. Parang mall talaga siya. Ito naman. Bobo. Tari nga natin. Ay, bibili pala akong damit guys. 500. Pwede na. Ay, wala pa. Wala pa guys. Inaayos pa. Ay, kala ko lagi. Pushing. Oh, ha. Ay, tatry nga natin. Wow! Ay! Damn. Wow. Uy. Camera. Ha. Oh. Paano to?
Ay, selfie pala. Ha? Ganda guys message. Kung tagal ko hinintay to guys. Mag-up. And ha, Verona Mall. Hello ho, hello ho. Hindi ho kita marinig. Yung sinasabi ko sa inyo. Ayan na, ayun. Kita nyo guys. Yung Legion Square. Yun o. Kita nyo ba guys? Ito rin, katulad rin nito. Yung sa Legion Square. Alam nyo ba yun guys? GTA 5. Ayan o. Ayan o. Parang GTA 5. Mag-i-spawn tayo ng kotse. Ayun guys. Kita nyo ba yun guys? Automatic nandito na. Ayun ang ganda guys oh. Ito yung hinihintay ko guys eh. Wow! Ayan. Ay, sasakay pala ako guys. Oh, yun guys. Kita nyo ba guys? Kita nyo ba yun guys? Ito, Legion Square. Ha? Kita nyo ba guys? Napakaganda. Doon. Yawa, galing ah. Ay guys. Sa Las Venturas yung yung PD. Layo nito ah. Ay. LBPD pala guys. Ayun. May aircon. Ayan. We serve and protect. Big bang. Ano na ito ah. Ayun guys, oh, ganda guys ah. Sana ako pwede magnakaw dito? What is this? Dami eh. Sundan lang natin siya guys. Ano to? What is this? Ang ganda guys ah. What is this? Uy, pwede mag-meeting. Ako boss dyan guys. Okay guys ah. Iyakin ko nga yung mga mga tao. Uy, paano ko magnakaw dito? Ayaw kong pasukin yan eh. Easy lang.
Guys, ang ganda. Not gonna lie. English. Ah, may counter. Ayun. Uy. May mga daan pang ibon. Guys, oh. Wow. Uy. Napaka-solid. What is this? Oh no. Gastig. Lalaki. Ito pala yung mansion ko, guys. Lalaki. Uy. Uy. Parang gusto dito, ah. Lalaki, oh. Gagi. Lalaki, guys. Lalaki, guys, ah. Ano to? Di kailangan pang tumalo, no? Galing, mo. Uy, pwede ka mag-billiard, oh. Ano? Inyo tabingi. Ganun ba yung mga tugtog? Alam mo yun, guys? Wow! Ay, ito office ng boss. Yung boss, assistant. Ah, magkaiba pa na po, no? Ay, dito pala, boss. Dito, assistant. Magaling. Doon sa LB, Big Bank. Try, tingnan natin. Tingnan natin, guys. Uy, umaapoy, oh. Uy, pari Englisher. Englisher ba yun, guys? Pitro. Uy. Meron tayong 5,000, guys, sa bangko. Kunin ko na. Uy, uy, uy. Uy. Galing, guys, ah. Ayun, naka-withdraw tayo, guys, oh. Wow. Ang galing, ah. Kita niyo, guys. May animation din yung ano. Ay, diba dito? Kamanutok ng baril. Uy, kala ko kasi yun, oh. Ha, salamat kay maestro sa pagsama sa akin sa pagtour dito sa syudad ng Uptown City Roleplay. At sali na kayo dito, guys. Thank you!